सुंदर सभा है, इसको कह सकता हूँ। রবিবার বিকেলে পাণ্ডবেশ্বরের পরাশকোল গ্রামে তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে একটি নির্বাচনী জনসভা হয়। সেই জনসভাতে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, দলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। জনসভা শেষে সাংবাদিকদের একাংশের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্রার্থী। বলেন, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার আসানসোল ও কুলটিতে আমার সমর্থনে দুটি জনসভা করেছেন, এজন্য আমি ওনার কাছে কৃতজ্ঞ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়কালে দেশের সেরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী, শ্রেষ্ঠ প্রশাসক উনি। এইবার 400 পার বিজেপির এই স্লোগান সম্পর্কে বলেন, বিজেপির এই আশা পূরণ হবে না। বিজেপিও তাদের জোট মিলে 200 থেকে 225টিরও বেশি আসন পাবে না। ধর্ম নিয়ে রাজনীতির প্রসঙ্গে বলেন, আমি মন্দির মসজিদের বিরুদ্ধে নই, তবে আমরা রুটি কাপড় মাকানের কথা বলি, কারণ এগুলো মানুষের প্রয়োজন, চাকরি শিল্পের প্রয়োজন। বিজেপি এসব আসল ইস্যুগুলি থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি ঘোরাতেই ধর্মের প্রসঙ্গ তোলে। রাজ্য সহ আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ বিজেপির অন্যান্য নেতাদের আসা যাওয়া প্রসঙ্গে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, ভোট প্রচারে যে কেউ আসতেই পারেন, তবে বাংলায় তাদের কোনো লাভ হবে না। আদিত্যনাথ পরশু আসছেন, ওনাদের নিজেরই এত কনফ্লিক্ট আছে, ওরা ক্রিস ক্রস করাচ্ছে। এখানে দেখো, ওইখান থেকে ক্যান্ডিডেটকে এখানে পাঠিয়েছে, এখানে যে ক্যান্ডিডেট ছিল ওকে আর অন্য জায়গায় পাঠিয়েছে। কিন্তু আপনি দেখছেন আমাদের পার্টি বিজেপিতে এইখানে সেইরকম ওরা করছেন উনি, ওরা করছে এখানে যোগীজিকে এখানে পাঠাচ্ছেন, আর কাউকে কোথাও কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না। এখানে মমতাজির সঙ্গে পুরো লোক আছে, সাপোর্ট আছে, সিম্পথি আছে। আর যা উনি করেছেন এখানে, আর কেউ লিডার, কেউ মুখিয়া, কেউ চিফ মিনিস্টার, কেউ প্রাইম মিনিস্টার কান্ট্রিতে করেনি। উনি আপনি দেখেছেন মমতাজি ম্যাগনেটিজম আছে এখানে, আর আমরা সব ওনার সঙ্গে আছি। এবার আপনি দেখবেন আগে থেকেও অনেক ভালো, আর এইবার একবারে স্ট্রিপিং রিজাল্ট পাবে। हाँ, बीजेपी अब शायद नहीं कह रही है, पहले कह रही थी, लेकिन वो ठीक कहा किसी ने, और बहुतों ने कहा। मैं तो अपने से ज्यादा सीतारमन जी जो मुख्यमंत्री, उनके पत्र को रिपोर्ट कर रहा हूँ कि बहुत मुश्किल से बहुत कोशिश कर रहे हैं बीजेपी और एनडीए मिला के, तो 200-225 सीट भी पार नहीं कर पाएंगी। और ये भी कहा सीतारमन जी के पति ने कि ये जो घोटाला हुआ है, जिस घोटाले का नाम है, आप जानते हैं, जिस घोटाले का जिक्र कर रहा हूँ मैं, वो घोटाला जो है ये देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। और इसमें इस घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसको कहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल। ऐसी चीज को आज कुछ हद तक मोदी और मोदी मीडिया की तरफ से दबाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत उभर कर आ चुका है और ये रुकने वाला नहीं। मैं अपने लोगों से ये कहना चाहूँगा, अपने लोगों से है ना, जो लोग भी चुनाव में आ रहे हैं, काम की बात करें, सीरियस बात करें, रोटी कपड़ा मकान की बात करें, गरीबी की बात करें, गरीबों के उत्थान की बात करें। क्या काम किया उन्होंने, क्या काम किया सच्चाई के साथ और पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, उसका जिक्र करें। सब में से किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मेरा दुश्मन नहीं है, हमारा विरोधी हो सकता है पर दुश्मन नहीं है। लेकिन मैं उससे अनुरोध करूंगा ये सब बातों में, मुद्दों से भटकाने वाली बातें ना करें। मंदिर मस्जिद का तो ठीक है, प्रभु का असीम अनुकंपा, अल्लाह ताला का फजल है, वाहिगुरु का आशीर्वाद सब पे हो, हम कामना करते हैं। लेकिन आपने ये तो बताओ कि नौकरी के मामले में क्या किया, बेरोजगारी के मामले में क्या किया, भुखमरी के मामले में क्या, हंगर इंडेक्स में पूरे दुनिया में 121 देशों में आपका नाम आज भी 107 नंबर पे क्यों, 107 पे क्यों है? हैप्पीनेस में तो और पीछे हैं आप। हमारा पर कैपिटा इनकम, बहुत लोग का कहना है कि पर कैपिटा इनकम दुनिया में चंद देशों में जो सबसे लोएस्ट है उनमें से एक भारत का है। उसके बाद आप कहते हैं 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी वगैरह। ये सब बातें ना करें फिलहाल। অন্দাল থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10। बहुत जान है इस सभा में, बहुत जान है।